গ্রামবাসী আশা দিদিমণি সবাইকে আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা আজকে যেখানে উপস্থিত হয়েছি, উপস্থিত আমাদের মেনু হয়েছে ধরতি আবাদ জনজাতি গ্রাম উত্তর বিভিন্ন লাইন ওই এলাকা হামগ্রানি বাগै ছোট চিনি স্কুল সিমিয়া যত স্কুল হয় নাই ini lagi saya punya sini garden so, oh ini nih, atau garden dok, kayak student, jauh tuh nona, kayak sih tipe. Asalnya, omah ini dok tuh, sab semua, sujuk maya, kino dombu jual sabis no, jadi sujuk sudah itu oh, ono jaga semaya nak, kayak, oh sujuk orang sengkat cara kayak deh, sengkat no, oh sujuk orang kayak nai, sengkuknya no, pakai kayak, বিভিন্ন অফিস কাছারি जों কাছে সামনে এখানে কাবো ডকুমেন্ট চিন ফক্স এটা ডকুমেন্ট অফিস করে ইনকে जों সরকারের সুবিধা রমায় নি এ অসুবিধা সুবিধা মানান থাকে जों তাম খায় না সরকার যে সময় जोंनो সিনি ও জম্পুজলা সাব ডিভিশন তাই জম্পুজলা ব্লক 31টা গ্রাম পঞ্চায়েত দङ বা বিসি दङ जों आ जागा 30টা वो जों एक नागारे खाइदों 31टा न कारण तेगैसे आंखा गानाव जेतंमाने जों बायदिखै 31टा जागोनो जों 15 तारिख सिमि 30 तारिख जरा जे समय भारत सरकार ट्राइबल वेलफेयर मंत्रालय ताई त्रिपुरा गवर्नमेंट नि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बाय जों मो अभियान न ग्राम ग्राम पारा पारा आमथाय थङै जों विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट न तलाङै सरकारनि जे स्कीम दंमानि आ स्कीम न लास्ट ग्राम पर्यंत लास्ट पारा पर्यंत जों दूर स्टेपत लाङै सरकारनि सुजुग सुबिदा लां दिना बागै अ कार्यक्रम बा धरती आबाद जनजागृति अभियान न जों चालू थाका जों बेलायनो तंसबजा सिनि लगे लाइन डिपार्टमेंट अ जागा दङ बिफोराव लारा दुर्गा जागा पुदान तांगो कायसा जे चिकनफोरा स्कुलाव बे कायसा जे मिटिंआव आपु गाजा काजे जों ओ प्रोग्राम का चिनि जनगण चिनि बरकल सिचरे बागिनो तुबि ओ प्रोग्राम करि दङ सारा भारत बर्षर दङ सारा त्रिपुरा राज्यनो काजे मेन कखुगे जों जेखाने जे सरकार दङ ओ सरकार जनगणता मतामो सुविधा गैतों एवं जनगण बाइके सुविधा नो माननाय बा जों बाइके हानाय आपना तो चिनि साथं बुजगो काजे आंखा खायो चिनि बरनो ताबु बहायनो चिनि लक नो कोनि जागा जमी बा कागज पत्र गरै काजे जों अबनो विश्वास लै जों जरुरी दङ चिनि सरकार खायनो परे जरा चिनि त्रिपुरासारो खापं हाताय दङ ताबु लक नो कोन गरैजा सरकार फायो सरकार थांगो चलाय जागो जरा फायो जरा थांगो बरिबानियो चिनि अ सरकार तब त्रिपुरा राज्य तिंगलीय सरकार 2018 साल बीजेपी आईटीएफ पुलिस सरकार जतनी सहयोगिता फैलेका आज त्रिपुरा राज्य जों कचा कुकुर कचरा बासिलायाव जोंनि जारा सरकारि आमलार जे जान प्राण दुय जत जारा न प्रेर न बागै ताव आपन चास खालामजा काजे ताबुखौ जोंनि बर' जारा न पुनुखौ मायाखौ बनि बागै जों बोसोरखौ रोजाबनाय काजे जोंनि अ फाइनाल बोसोर मासनि सिमनो जोंनि न सार्भे खुंनाय তিনি একদার সার্ভেলিং থাকা আর জায়গাও চিনি বড় যারা নগদ চাকরি খাই দङ বা বিনি নুকুঙ্গ একদম গাড়ি বাড়ি সমস্ত ফিফার দङ বড় পয়েন্ট সমস্ত দাতা জমারেন বাগৈ যারা 20,000 টাকা বড় সরকারি বেতনমেন্ট হবে বড় সরকারি নগরী মেনিয়া কিন্তু চিনি বড় যত অনন্য রনানি থাকে বড় জমা রেখা যারা চাই চাকরি রবাহিনো মারান তুঙ্গৈ গোফা বাই বেসা পর্যন্ত টাকাই রেখা কিন্তু মেজরিটি ইন্ডিয়া और तीन रेशन कार्ड था खाना जमा लाखिया अगर इबान गई चौथा सारा त्रिपुरा राज्य बेसांबा किसी चुनाई है ऑडिटिंग है काजे ओ पंचायत सेक्रेटारी कैसे पंचायत हजाका पंचायत सेक्रेटारी कैसे
যে সরকারি হিসাব কিন্তু অমরবাদী চুম্বসাঙ্গ লক সার্ভে নাই যারা তালুক লক মাই তুমি সার্ভে যে থানায় অফিসার হবাই ওরা তাহলে যে নিজনি সঠিক কাগজপত্র বর্গী হবে তাদের লক বিভাগে আবার ক্লিয়ার নাই তাই বাকি একটা বিচারিক পরিষদের শাখা ব্যাংক শাখা তাই বিভিন্ন দপ্তর ডিবি তঙ্গ ফরেস্ট তঙ্গ সমস্ত কিছু দপ্তর তঙ্গ ও দপ্তর ভাই যদি বরং তিনি সরকারি তিনি কাগজ রিজনে হেঁকে বাকি জায়গা জায়গা পুইব খুঁজনি খুনাবা তাবো গভর্নমেন্ট কাগজ ভাই প্রমাণ তাবো খালি কাজানি কয় কাজানি বিনি পাত্তা কাগজ তখন নয় বিনি জায়গায় বিনি মুই যদি জায়গা করে হেঁকে চলবো ভাই কাগজ হয়ে মানে কিন্তু মাইয়া মায়ানি টঙ্কা বৌমানের অধিকার এগুলো বিনি কাগজপত্র করে চলবো রিমানিয়া গভর্নমেন্ট গাইডলাইন বলবেন চিনি বড় রকম আর তুমি দিশান সার জায়গা কাগজ নিতে যান প্রাণী তবু তাকে যত বড় রং জায়গা পাতা খাইবে কি যারা যে থানায় সরকারি আমাল তাগুলো চলতেছে কুকুর থানায় সরকারি আমাল যে পাতা মানে ও পাতা নিজস্ব পরিবার